Horasma dihamu saluhut ruas ni HKBP Cibitung, dohot ruas ni Huria persiapan Persada Cikarang, Resort Solagracia, nang dihamu saluhut ruas ni Huria nama dohoti permingguan sadarion, pasahaton nami ma selamat hari minggu ma dihita saluhutna, bongot mahita tu parmingguatta. Olopon ma Jahoba ale sadok tanoon, oloy hamu ma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona marhite-hite olop-olop, boto hamu maon Jahoba do debata, ibana jumadihon hita, jala ibana na punahita, bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna. Bongoti hamuma akka bahal na marhite-hite hamauliateon, akka alaman na marhite-hite puji-pujian, mauliate marohamuna tu ibana, puji hamuma guarna, ay berdenggan bahasa do Jahoba, rodi saleleng nileleng na doa sini rohana, jala marsudut-sudut do hasit tonganna. Maredde mahita sia bukuede nomor 102 ayat 1 sahatu 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di barbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jahoba,
Lehonokku Tuhamu roha na ibaru dohok todi na ibaru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa asa marparange hamu di bagasan patiku. Aka uhuppo be radotamuna jala patu pamuna do. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akan porsea di hatam marhite-hite tod di parbadia. Sai buhai marohanami asa ture parrohanami marhite-hite tod di mi. Asa totonggo dame rohanami makalason hagogonai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita isian buku ede nomor 462 ayat sada. Patik ni debata di pesta parjolo parningotan ni hasasaur ni tod di parbadia sadarion tersurak di 2 Timoteus sada ayat 7 sahatu walu. Ai dilehon debata do tuhita tod di hagogoon, tod di haholongon, tod di pangarajaya diri, idada tod di hatahuton. Ope, unang homaila makatidakkon tuhatai, jala unang hailahon ahu na tarhurung humokop ibana, dohok mahotahe makokop barita nauli, sian hagogoon ni debata. Atong rap mangidogogo mahita mangulahon na hobar tu pati nay. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 424 ayat sada. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangersakod dosa nami. Say sahabi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami ih. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata. Roma hamutu ahu asa mangolu to dimuna ninna tuha Jahoba. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenok songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madidibata na digijang. Amen. Tabigima korsian na posobulong ni Huriatta. Simaroani Tuhan kainiho saya roti mapanjo jinalomu Lusileo satu iko hidup si barata-rata omu Hari jodani cerita Mari kita menjauh Nabari Yesus Tuhan jami taon hatai hanung koni diganutiki sai basaba maroha taon mana jati saya roti natama batata saya jai madiribi satulah tohonami Yesus Tuhan jami taon natai nadok kami diganutiki sai basaba maroha taon mana jati saya roti natama batata saya jai madiribi satulah tohonami Maredde mahita sian bukwede nomor 114 ayat sada dohot ayat 4. Alai di bain
Hata ni debata turpuk epistel di pesta parjolo parningotan ni hasasaur ni tod di parbadia sadarion imana tersurat di Galatia 5 ayat 10 onom sahatu 20 onom rap mahita tu mangihossa. Alai oddo hudok marguru tutod di imahamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Ay na maralohot toddi do sakap-sakap ni daging. Jala maralaho daging do sinakap ni toddi. Nama sialoa doi asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogihon toddi ihamu dang ginom goman ni patik kamu. Alai tadap do parulaon ni daging ima parmainanon, hahodaron, pargadobuson. Hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, parungut-unguton, parsalisian, partahitahion. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson jala akana sumatusi. Nang hupaboan na jolo tuhamu, songonido nang nuaeng. Idang teanon ni akana mangulaho si songoni harajaon ni debata. Alai aka oddo parbue ni toddi. Holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon, dohot hatomanon. Dang maralo pati dopak akka si songoni. Alai akka na ginomgoman ni Kristus Yesus dipersilakod do daging na rap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Iya dung di pangulu toddi ihita, taparangehon mato di. Unang mata eyahi hasangapon na rumar, unang marsiasapan manang masilatean, ido sahatna. Martua do akana tumangihon hata ni debata, jalan na upiopsa. Amen. Marede mahita siya bukwede nomor 464 ayat 3. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumo palangit doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean catot di barbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pe mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea di tod di barbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho di hasesaan ni dosa doho di hatain na madok mulak mangolu sogo dag ni halak naung mate doho di hangoluan na sora suda. Amen. Tabigema korsian wilayah walu. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetap di hatiku sekar selalu. Dampingi
dampingi aku selalu di setiap langkahku. Hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggali hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Marede mahita sia bukwede nomor 463 ayat sada. Pasung-pasung tongosanmu, ido-ido katamin, suruh tanding nabadia, bosur maban rohaki. Sungguhmu, sungguh katur aku, udang sanulan manetek, tuisan do kiriku. Dameni di mata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan goar Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na. Rap mahita mabuka bibelta. Hata ni di bata, jamita di pesta parjolo parningotan hasaur ni di porbadia, ima natar surat di buku panulirang bidu 20 mamukasian ayat 10 sada rodi ayat 14 rap mahita tumangi hosak alai saya totong do anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa di aka arena robi alayanggo naung didok nasida di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna di dia do ibana na marsagihon todina na badiai tutonga-tonga nasida ise ibana na manugu si Musa marhite sian tangan hamulionna naung patolak aik di jul nasida laho mabahin baritana saling-lilingna ibana na manugu nasida mamulus aka pusat songon hoda di adaran dangdung tak tuk-tuk
songon pinahan natuat turura ditogihon todini Jahoba nasida tu hasonangan songon ipe ditogihon ho bangsom asa mabahen guarmu marmulia ima sakatna huriana hinaholongan itu hatta Pentakosta ima ari palimapuluhon masa di pesta gotilon ni halak Jahudi dung pesta Paskah budu berengotai di liuma Musa bidu 10 ayat sia nasonggop do todi porbadia tuak kasisian ni Tuhan Yesus di huta Yerusalem dung 50 hari siatiki ari haheunna manang sian Paskah berengot tamai di panendangion ni buku ulaun ni aka apostel bidu 2 di hasomalan manang di tradisi ni hurian aparjulu di guhari ni naon minggu nabotar ai di bagasa tiki saliling di 50 hari ima obbas lasiroha bahkan di sini na dang apalah di hasomalhon marpuasa alai nasida jongjong martanginyang huhut mangedehon ede haleluya ede puji-pujian tuadupan ni debata minggu Pentakostaon mangodolhom todi parbadia songgop tujolma dileho doroha doho todine baru tu bagasan hati-hati ni jolma boi taidai sian Hesekiel bidu 36 ayat 26 sahatu 27 todi porbadiai mengajari akan porsea jala papatarhon hasit tongan mabuan ngulu namar hati goran di sadok gulmit ni nguluna bahkan todi parbadiai mangapul rohani akana porsia diganu tiki partikian Nabi Nus nasida jala berengot tado muse todi parbadiai do na patawon kita mangalehon gogo ni partodion nang pardaingot tape hurina hinaholongan itu hatta marhite turpuk jamita nata berengon nata jahanakani manaringoti pabahenan ni debata paluahon bangsa Israel sian perhatobanan Mesir haluaun sian perhatobanan Misri gabe patubu sada kesadaran di pangatusion ni halak Israel naung di todo dipilit na sida gabe sada bangso na bulu bui berengotai songon naung pinasahat ni Jahoba tu naposona tu puni halak Israel si Abraham na di sada Musa 12 ayat sada 1 tulu gabe bangso na bulun na sida gok pasu-pasu manang gabe habaoran ni pasu-pasu jala adung tano si inganan na sida panidanya nomma terus nama urat dingulun haporsyon hala Israel nasai minemehon nasida nasai diberitahu tuak kapoparanna sian sudut tu sudut bahkan dukosa keluar manang haruar nasida sian habuangan Babel ditaringoti nasida mai jala diturpuk jamita natai daun Jesaya patorakon semua patuduhon maka tidakkon pabahenan ni Jahoba naung takas marmudu-mudu mangaramoti mamasu-masu nasida di sadok gulmit ninggul nasida songon padok ni sahalak teolog pada Narobi Kristof Madok Pendihat Indonesia sude panidangan ni Bibil tai patuduhon perbuatan-perbuatan Allah di medan sejarah. Jadi molo tapamanat Bibil tai patuduhon pabahenan ni debata na mangaramoti bangsona patuduhon hasatiaon ni Jahoba
Jehovah mangula di portibion. Nah secara khusus taida bibil to maka tidak kon memilih sada bangso imahala Israel gawe bangso haholongan ni rohana dang ala ni burju ni halak Israel dang ala nau satia mangului do mangulahong patikna alai ala asini rohani di bata sabbing do hasationna di hatana naung manodo hala Israel laho gabe ula-ulana ditongani portibion pasahaton barita naulii. Nah menarik diturpuk jamitat tanata bagian ni Jesaya pajojorhon pabahenan ni Jehovah marhite suku-sukun pertanyaan retoris laho mangodolhon hina arga hina rikot ni pabahenan ni Jehovah ikon ingoton ikon haporsiani hala Israel. Jesaya paingoton huaso dot hagugo ni Jehovah do na paluahon nasida na mangaramoton nasida molo tunggoi penasida haruar sian perbudakan manang sian habuangan Babel dang alani gogo nasidai alai ala asini rohani Jehovah sabindo haburjoni Jehovah naso hasuhatan jaladang masohot sian narobi sahat tutik kini si Jesaya na makatindakon hataon bahkan donot tama marhiti nata cahai bibiltai holong ni Jehovah nang setik kini si Jesaya sahatu obas hasasaur ni to di porbadia tuhuria na parjulu hot doi jala porsedo hita nang satu ujung ni portibion pe satu naro Tuhan Yesus na paduhalihon hot do hasatiaon ni debata di bagasan Yesus Kristus na taha porseai nagabisi palua di tonga-tongata. Ay disima tung takas taida patar hasatian ni Jehovah. Marningot saluhut nai. Sasitong na nung ikol lam takas niyan. Panguluyon pabahenan hauduhon ni hala Israel sumobba di bata. Hape ternyata jut donasida manudalhon manadikon bahkan hiraso dihapor sinasida di bata huria na hinaholongan itu kata marsorminan tu pabahenan ni Jehovah ditrupuk jami taon hata ni di bata na maka tidak kuntuhala Israel diobas nai naung mamilit nasida gabe bangso hasian odo gabe sada patokan nang dihita gabe sada naikon hapor syauta marhite barita nauli nasahat tuhita molo hudok majo khususna tu bangso Batak do tua kabangso na dilihat portibion laho patuduhon pabahenan di bata dang masohot ibana ma nama dongani ibana ma nama nugu-nugu jalan nama ngalihot todina tu rohana sida obasi nang tutongani akana porsea nungaeng tu rohatai tu ngolutai asa angkiat tapasangap debata di ngoluta nungaeng atik pejo jot dohita mangalaosi song bangso ni hala Israel masoda mungkin manudal pun di bata ala yang go di bata totondo manuturi hita majo hita bahkan mangula tu ganup hita todina mamakulingi hita marhite panggorani rohatta marhite pabahenanna naso hadudua kita jala boydo jut dang tatagam pabahenan di bata naung mangaramoton hita panidangion ni Jesaya ditrupuk jami taon
na toddi parbadia songgok tu rohani akkana porsia manang tu bangsoi songoni nang toddi parbadia na songgok tu akka na porsia songon na hinatidakkon di ulan aposteli berengot tamai gabi sada jurisprudensi dalam bahasa hukum. Nomor 8, suatu keputusan hakim yang terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lainnya untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Ido tong nasahatu hita todini debata na songgop tu halak Israel tu ruas ni hure na parjulu ido na mangula nang di tonga-tongata tu tonga ni huria nang tu ganup hita marsadasada asini roha na pinasahat na tu bangsa Israel songoni manang natajalo nang di tonga ni ngolutta sadarion hobar tu sakap do tujuan ubahin na di pasahat to dinay ima asama bain goar ni Jehovah marmulia toddi ni debata na mangula di rohatta satu obason manubuhita may mabain marsangap goar ni Jehovah mabahin marmulia goar ni Jehovah di portibion marhite parsaurata marhite pabahinata. Amin. Martangyang mahita. Ali Jehovah dibata amanami parasi rohana sumurung. Madok maulia tedohami di pesta parningotan hasasaur nito di porbadia sadarion. Ai disunggul asini roham disungguli ho tu ganup hami naung diuse hokpodo tod di porbadia tu bangsom narobi tu huria na parjolo nang tu hami hot do pabahinan mi manogu hami tu panguloyon na hot jala marhoduho kami tinugutogu ni todimi dang ala ni gogo dohot hamalon nami alai asnir ham patuk hami paloas hami sumobaho jala mangula ulau nami diganup akka ulon nami be songinang parsawan tonga-tongan huriami tinuturan ni todimi sai pargugoy mahami di partikian hubulus hami nungain hot marpakirimon di huasom na tau paluhok kami sian ragam ni hamaulon dohot hagugutan ni todinami jalo matuhan tangyang namion di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita huhut pasahaton piliata tu dibata. Dengan
papasahat ma pelyata torupan ni debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararon ni saluhut si lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan nan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parhasyang hami pilihanon. Pati bulon harajaw muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni sileo-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon puniro di kamotaku. Hosadot gogokri rudi saluhur hartaku. Upasahat itu Yesus satu kudu. Ale Tuhan debata amanami naso terasam do gudang ni sileh-lehonmu di hami. Todim na badiai di lehoko tu hami. Jolma sumonggopi hami na leaon. Na umargaido di lehon ho tu hami. Jalagumudang do isian portibion dohot sian nasa pangisina sudi. Ope mau liate marohanami. Jala pujion nami maho ala ni sudi habal gaun dohot hamuliomu naung pinapatarmu tu kami. Selehon mato di porbadiai itu huriam akan naolo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatotok kami mian di barita naulii alito di parbadia saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa masih jaloan jalan masih holongan sohona akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa dohot balga dohot namet-met si pasidungon nami sebuas maho manesa dosa nami asalam badia jala ibaru hami ganupari asa tarbahin hami saur di bagasan huria na badia nasa sadai seodihon jala padomu hami tu amai asa pos rohanai madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus saya tabai sidaw lehon tuhuria asalam gadda torop ni akka parbarita nauli dohot pangajari dohot parasiroha nama maritahun habal gaumu di portibion sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu parpunguan sogut saya sungguli akan terpedim jala pergugui akan nagale saya songgoti ma akka naniang do natakang maroha asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi saya parohai akan nabujuk roha jala apuli akan namarsak do nadangoli asa unang di rupa-rupa portibion akan namangului ho saya tatap mana tergugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran dohot haporsion nasida Tuhan Yesus saya jari nasida marlas ni roha jala maralus mian di bagasan ho di bagasan nasida saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi panguhum dohot akka raja asa tigor uhum nasida jala asa di habiari nasida ari paruman sugut saya patugu haporsion nami asa totong huingot hami naung sesa dosa nami jala buanon mo hami Tuhan nguluan sogut say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang malake daging namion panguluan mudo muse asa masuk kami marnida di bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di Banua Tuangon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa indongan namar dosa tuhami una kami to gihutu pangujunan
palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan di batama hamu. Di sodakot Tuhan di batama bohina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan di batama bohina Tuhamu. Jala di pasaurhon madamena tu toddimu nabi. Amin. Hamina marhubas di minggu Pentakosta Parjolo Sadario pasahaton tabi itu sudah dua HKBP Resort Solar Gracia. Salam